medyo malayo-layo yung travel natin from Cagayan de Oro. Shoutout. Because 2 hours guys. Para More lang than. sa resort sa Northern. Farm. Sakta ba eh? Sila mga rabbit guys, rabbit. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Morning. Good morning. Morning. Hello. Morning. Morning. Kita sila ko andere guys, oh. Napasay mga hayop dito sa likod. No. And this one. Mga rabbit. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom ka rabbit. Kaon siya ba yun? Kaon. Ay, naapa, daghan din sila oh. Kaon. Yes. Kaon ra. Ano ka kaon siya ba yun? Naapa, gagmay di ay yun. Nag-abot ra. May? Kinakaon ba kaon? Kaon dira bay. Ano? Tapos pang pusi. Hello. Hi. Ito siya oh, gutom kayo siya ba yun? Gutom si Mr. Brown. Mr. Brown. Gutom ka Mr. Brown. Ano? Apil ka dito bay. Dali. Bay. Mr. Brown. Ala. Shout out. Laki ni siya. Kini gamay. Right.